Ono što sledi je prepričana psihoterapijska seansa sa mladim čovekom, ali iskusnim, dugogodišnjim klijentom. Posle seanse sam ga zamolio da je prepriča, a da ću isto učiniti i ja. Najpre poslušajte 2 opisa od strane klijenta i od strane mene kao njegovog terapeuta, a posle toga ću to prodiskutovati. Počet ću od slika koje sam video. Video sam majku i sina u firmi gde je trebalo da ostavim uniformu. Iako mi se menadžer ponudio da je ostavi kad bude išao u firmu, nije bilo ni govora da prihvatim njegovu pomoć. Sam sam otišao. Nisam hteo da mi ostane negde na poslu da se zagubi. Nismo nikad izgradili odnos poverenja. Sigurnije mi je bilo da to sam obavim. Nakon što sam odneo stvari, ispostavilo se da mi fale kapa i stara košulja koju sam dobio kad sam kretao sa radom. Nisam je nosio, nije mi odgovarala veličina i na kraju će uračunati da sam je izgubio. Podmuklo smišljeno, sada će meni odbiti od zaostale plate za košulju koja je inače bila neupotrebljiva. Iz tog razloga će mi sigurno skinuti više nego što vredi odrpana košulja. Sećam se da sam u holu seo pored majke i sina. Došli su da čekaju za posao, zaključujem po tome što drže reklamni materijal firme. Neki traže posao, drugi su zapošljeni. Kroz glavu mi je prošla misao da nije trebala da ga rodi. Ne zna kakav ga pakao čeka na poslu. Nisam hteo da zvuči pogrešno, ali razmišljao sam da bi bilo dobro kad bi jedna generacija ljudi preskočila rađanje dece i tako donela sreću narednim generacijama. Posao je za ljude koji su psihofizički izuzetno otporni i malo otkačeni. Možda imaju za njega nešto što bi mogao da radi. Ne znam, ne deluje mi dovoljno sposobno. Sin liči na majku, oboje nose naočare, izgledaju zdepasto i tamnoputi su. To su bili Romi, sad sam se prisjećao. Ne verujem da će se lepo provesti. Ovde je diskriminacija česta pojava. Slažem se da deca sa Downovim sindromom izgledaju srećno, ali ne verujem da im se pruža podrška. Mislim da su stari ljudi i Romi najviše diskriminisani. Najviše to primetim na šalterima, prodavnicama gde besni ljudi ne mogu da ih slušaju, a ljudi koji su iza njih počnu da se nerviraju što stare osobe sporo pakuju stvari. Delovalo mi je da gleda bledo u reklamni materijal kao da ne zna ili ne može da pročita. Majka je polako prstom prelazila preko papira, objašnjavala mu je. I da, izgledala je brižno. Osjećao sam da su dobri, zato sam se saosećao sa njima. Delovalo mi je da ne kapira dok zamišljeno posmatra papir. Imao sam osjećaj da je usamljen, zapostavljen. Kako sam ulazio u emociju, počeo sam da shvatam da sam to zapravo ja. Ja nisam mogao da razumem pročitan tekst kao dete. Majka je uvek bila neraspoložena i nervozna zbog toga. Nisam mogao da čitam, učim, a želao sam. Dok sam gledao u slike u knjigama, prelistavao, sviđale su mi se. Nije tačno da nisam volao da učim. Danas sam to otkrio kada sam seansu uklopio u celinu. Na početku terapije sam pisao seanse, ali nisam mogao nekoliko rečenica da povežem. A danas mogu da ih napišem, povežem u jednu smislenu celinu. Sećam se da me majka stalno pitala kada ću početi da učim i da sam joj obećavao. Danas osjećam da mogu da učim, počinjem da ispunjavam svoje želje i to što sam joj obećao. Mislim da sam u nekom delu seanse spomenuo da sada mogu jasnije da se sećam i da mi ne izmiču misli kao nekad. Pored doživljavanja emocije, mogao sam da osjetim jako povezivanje u sebi. Marijan me je pohvalio, primetivši da je ovo školski primer korišćenja terapije.
Klijent započinje seansu opisom slike koju je video pre nekoliko dana na hodniku administrativne centrale firme za koju je do tada radio, a došao je da vrati opremu koju je bio zadužio i obavi formalnosti oko raskida radnog odnosa. Naime, u hodniku je video majku i njeno odraslo dete, mladića oko 18 godina, sa naočarima velike dioptrije, koji je tražio od majke da mu pročita ili protumači nešto što je pisalo na nekom letku. Pretpostavlja da su bili Romi, oboje su mu izgledali jadno, izgubljeno. Verovatno je majka došla kao podrška sinu da pita za posao. Kaže da je prvo pomislio u sebi: ženo, što si rađala to dete? Misleći na očigledno ograničene sposobnosti tog mladića i celu situaciju u kojoj su se sada oboje našli. Meni se čini da je klijent krenuo u moralno problematičnom smeru i odlučujem da intervenišem u stilu kognitivne terapije. To jest da problematizujem njegov ugao opažanja, odnosno ispravljam njegovu kognitivnu distorziju u vezi Roma, porodica niskog ekonomskog statusa i osoba sa nekom vrstom psihofizičkog problema. Kaže mu: ali ti ne znaš njihovu životnu priču, ti ne znaš pod kojim životnim okolnostima je ta žena dobila dete i šta se dešavalo s tim detetom. Da li je doživjelo neku traumu ili se rodilo sa nekim nedostatkom. Ne možemo tek tako osuđivati ljude što rađaju decu, samo zato što kasnije žive skromno ili deca imaju neke teškoće u razvoju. Osetio sam strah da će se klijent osjetiti napadnutim zbog ovog komentara i pribojavao sam se nastavka seanse. Klijent je ćutao neko vreme i onda reče da ima puno diskriminisanih ljudi koje društvo i država odbacuju. Pošto sam 5 godina radio u socijalnoj zaštiti u Centru za socijalni rad, znam koliko je to bio naporan rad i znam da sve zajednice, pa i naša, uvek ulaže veliki trud oko pomoći ugroženim slojevima stanovništva. Ja nastavim da ispravljam i ovu njegovu kognitivnu distorziju, u smislu da ti ljudi nisu baš prepušteni sami sebi. Klijent opet začuta. U stvari, kaže, taj mladić me je podsjetio na mene. Mislim da sam se i ja nekada tako osjećao, diskriminisano i odbačeno. Ko se tako odnosio prema tebi? Prebacujem se na način rada humanistički orijentisanog terapeuta koji podržava izražavanje bola kod klijenta. Okolina, roditelji i vaspitačica u vrtiću, učiteljica, deca u odeljenju, nastavnici. Imao sam disleksične tegobe u to vreme najizraženije, nisam dobro razumevao tekst, niti mogao dobro da čitam i pišem. Klijent počinje da plače. Pitam ga šta je bolno. Pravi pauzu u plakanju da bi mi odgovorio. Parafraziram. Godinama sam se osjećao nesposobnim, neadekvatnim i trpeo razne komentare od mnogih, pa i od roditelja. Sećam se kako se majka nervirala što ne mogu dobro da čitam, niti da razumem ono što pročitam, a želeo sam da učim. Tokom terapije sam mnogo napredovao u svakom smislu, a prevazišao sam i problem čitanja, razumevanja teksta i pisanja u velikoj meri. Ali dugo vremena nije bilo tako. Klijent nastavlja da plače. Taj mladić, to sam ja. Podsjeća me na ono kroz šta sam prošao u tim godinama. Moja majka se i nervirala, ali mi je i pomagala, baš kao što je i ovom mladiću majka pomagala da pročita i razume taj tekst. Pred kraj seanse obično pokušavam da rezimiram tok seanse i pomažem klijentu da osmisli veze i uvide koji se mogu izvući. Ovog puta sam rekao otprilike nešto ovako. Počeo si od osjećanja prezira prema toj ženi što je rodila to dete. Zatim si govorio o diskriminaciji prema nekim ljudima od strane društva. A ispostavilo se da se zapravo radi o tebi, tvojim tegobama u detinjstvu i mladosti, osudi i omalovažavanju koje si trpeo tokom tog perioda. A ispod je bio tvoj bol zbog svega toga
čiji si jedan deo danas i emotivno osvestio i doživao. Vidiš, ovo se zove idealna psihoterapijska seansa. Kada se za sat vremena napravi lep luk između stresnih emocija iz sadašnjeg života i odnosa sa nekim ljudima i porekla tih emocija u tvojoj prošlosti i odnosima sa značajnim osobama iz prošlosti. Kada se u istoj seansi napravi uvid o povezanosti tegoba i njihovog uzroka i istovremeno doživi bolna emocija vezana za to što je tada nedostajalo, a to je obično nezadovoljena potreba za razumevanjem, blagošću, strpljenjem i podrškom. Ono što najčešće zovemo ljubavlju. Seansa je bila značajna jer je dobar primjer dobre seanse, bar po meni. U njoj se vidi kako se u emocionalnoj terapiji mogu koristiti tehnike iz drugih terapijskih pristupa ako se to radi sa osjećajem i ako se stalno ima u vidu isti cilj. Naime, poznavajući dobro klijenta, ja sam sa 2 intervencije iz kognitivne terapije zaustavio njegovu besmislenu ljutnju, što je njemu pomoglo da ode dublje u sebe i da prepozna bol koji se skrivao iza te ljutnje, prezira. Neko bi se možda odlučio da ohrabruje tu klijentovu ljutnju sa ciljem da je katarzički isprazni, na primjer udaranjem u jastuk. Ali ja sam se odlučio za zaustavljanje tog klijentovog nepotrebnog prezira, jer sam verovatno osjetio da će to biti dovoljno ovom iskusnom klijentu da se usmeri dublje ka sebi i svom bolu koji je bio ispod njegove prvobitne negativne emocije. Kao što nas je Džano učio, cilj je pomoći klijentu da doživi bol svojih ranih, nezadovoljenih emotivnih potreba i tako se povezuje sa svojim pravim ja.